केते समय कसे माने कसेও पड़ियो ये आधा घंटा हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करছি ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। फाइनाली आमे आज आसी पहुँचलु गोटे बढ़िया लोकेशन रे पातिया नना होटेल आसी पहुँची गलु। आमे शुणिया पाइचु एटी केवल स्पेशल मटन टी तैयारी हुए चलतु भीतर को जीवा प्रिपेरेसन केमिति कौन होची ताकू भी देखिबा आउ नना सहित किसी कथा हवा आपण मो वीडियोटा पूरा शेष जाए निहाती देखंतु चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करिवा। पातिया नना होटेल चलतु भीतर को जीवा। गोटे भल कथा देखा कौन लिखा मद्यपान निषेध माने मद ठू दूरे की भल कथा लिखा जाए आप जुआड़े भी अनेबे खाली नो स्मोकिंग देखिए मद्यपान निषेध माने मद ठू दूरे जो भी आखि पके सब लिखा जाए देखिए जेहेतु ये फैमिली लोक मैंने अधिक फैमिली होटेल देखिए से मद निषेध। जय जगन्नाथ केमिति अछंती भलो कोन तयारी करछथि एटा मटन रो चलीची आज्ञा आउ नना आपण होटल बोर्ड लेखा जे पातिया नना होटल माने आपण फुल नाटा कोन फुल नाटा वाला राजेश कुमार पंडा राजेश कुमार पंडा हम कोन ना अधिक माने लोक जानथि पातिया नना कहले समस्त जाय पातिया नना कहले समस्त जाय छोट पिला कोन बड़ लोक कहले पातिया नना बोली कोन जान होटल बदला कोन कोन सब पड़ी जेबे एबे जस्ट तेल दिया है कि प्याज दिया हला तेल दिया कि माने सुरस तेल बोले सोरिस तेल मटन नामा सुरस तेल न जद मटन में सुरस तेल न रहे तने मटन टेस्ट लागियो सोरिस तेल तो मटन पई फेमस सोरिस तेल न देले केमथि हो अब आपण होटल ने केते वर्ष होटल वर्ष नाही एबे 9 मास हैला 9 मास हैला ना हां ना कौन कौन सब मसला पकेले अदा रसुण प्याज आज्ञा प्याज भजा सरला अदा रसुण पड़ला आज्ञा अदा रसुण पड़ी सारला परे आपनकर मीट मसला हळदी गुंड लंका गुंड एती मसला आ स्पेशल मसला किछ नै मसला एती स्पेशल खाली जा गुंड मसला सरला परे बाहर ऑलरेडी सरला ये हे गेला एबे खाली एबे कोन हो एबे खाली मटन टा पड़िबो एबे खाली मटन टा पड़िबो ना मटन पसाबो आ किछि आ मसला पूरा बब्बाल देखा जाउची देखि बातवे ओहो मसला रे भाई जो चिंगुडी जो कोन फ्राई हबो ना पूरा मसला मिले जो मोटा मसला रे ना आपण देखियो चिंगुडी गोटे देखु दे कोला पूरा बब्बाल पी देखा जाउची अब चिंगुडी छोटा साइज है बड़ बड़ साइज चिंगुडी আছে अब चिंगुडी माटी छोट चिंगुडी चिंगुडी सब बहुत बड़ है जाबी ये भी बड़ा अछि ना केते समय कसे माने कसेও पड़ियो ये आधा घंटा कसा हो हां ऑटो रे एमिदा जिन सब तू छाडी पळेले तगाटा खराब हे निश्चित आपण जेते एटी कांस्टेंट बा रो हां एटी तो कामटा मोर या ना मटन टा सरले जा करिवी एटा मटन टा न उठला पर्यंत कोइ जाई हेबने आपनकर प्रति बारी रे केते किलो काटा प्रति मटन सेली बुधवार 30 किलो शुक्रवार 20 रु 22 25 भितरे किंतु रविवार टा कि ऑफिशियली हमरा एपडे तुमरो महिंद्रा कोहंतु ऑफिशियली जतक अछि सब बंद प्राय रहउची सेति पई से माने हमर कस्टमर ना से माने अति कम रे गोटे कंपनी रु 20 25 30 एंती पळे आसन ई जिंस अपन घरे जेंती करथुनी हम एठी सेमती बनू घरे स्टाइल यो घरे होम स्टाइल
ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପିସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ମାନେ ସାଇଜିଆ ପିସ୍। ଓହୋ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋବାଲିଆ ପିସ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ପିସ୍। କେବଳ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ମଟନ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯିବେ। ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ଆଇଟम ସବୁ ରେडी। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, এটা দম বিরিয়ানি, রাইস উষ্ণা, ডালি, এটা হলো আলু কোবি তরকারি, আলু ঝুড়ঙ্গ ভজা, সালাড, আলু ভর্তা, এইটা রহিলা আমার ঘান্টা ছতু, এটা রহিলা আমার মিক্স ভেজিটেবল, হ্যাঁ এটা হলো পনির বটর মশলা, এটা হলো মাছ বেসর, হ্যাঁ মাছ এটা হলো ভাকুর আর রুই মিক্স রହୁଛି, এটা অন্ডা মশলা, এটা হলো চিকেন কারি, লেগ পিস না ও ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି। এটা হলো প্রন মশলা দেখুছি, প্রন মশলা। जितेंद्र साहू କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? बिरयानी चिकेन बिरयानी ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? टेस्ट तो बहुत भल अच्छे। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? आम ऑफिस एटी तो आम प्राय सब प्राय टाइम आसू ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ହିସାବରେ ଯଦି 10 ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ବିରିୟାନୀ ତ ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ବିରିୟାନୀ 10 ରୁ 9 ପାଖାପାଖି ଦିଆହବ, 9 ପ୍ଲସ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡୁ ଦେବାଶିଷ ବେହେରା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଲଭର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ପଟିଆ ନନା ଦୋକାନ ବିରିୟାନୀ ଖାଏ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ମୁଁ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଖାଇଲେଣି। ବିରିୟାନୀ କେତେ କଣ କେତେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଆସେ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଖାଏ, ଆଉ ବାକି ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଖାଏ। ସବୁଠାରୁ କୋଉ ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? କୋଉ ଆଇଟମ୍? ତ ମଟନ୍ ନା ବିରିୟାନୀ ନା କୋଉ ଆଇଟମ୍ଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତିରେ ତ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବାକି ମଟନ୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସୁବ୍ରତ ବେହେରା। କଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ଆସୁ। ସବୁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାତିଆ ନନାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ଥାଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଉଷୁନା ଭାତ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ପାତିଆ ନନାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ କଷା, ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଗହଳି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖରେ ପକେଇଦେବା। ମଟନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା।
आपको पीसटा देखी देखिपे गोटे पीस साइज भी बड़ 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 पीस अच्छी गोटे पीस दी पीस गरम अच्छी 3 पीस 4 पीस अच्छी मटन आलू गोटे बड़ पीस देखिपे बोबाड़े आलू से आलूटा को आम अधा चकुड़ी दवा आम खाई टेस्ट करिया झोलटा बहुत बढ़िया लगे मटन टेस्ट करिया मटन टा देखा नली पीस बोबालिया पीस खाया मटन टा भल सीझु नरम अच्छी मटन टेस्ट बहुत भल है मटन ट्राए कले ननाकर स्पेशल आलू भर्ता आलू भर्ता बहुत भल लगे ननाकर स्पेशल बीन भजा मटन चर्बी मटन खाऊ चर्बी न खाइए मटन खाई लाभ कौन मटन टेस्ट है चर्बी मौसा आप जो पचर जो मैंने भात ने भात जो मैंने खाइबे तार पचर चार्जेस लगे ना से माने से पैसा थे केवल पैसा दवा कि दवा पड़े खाइबा अनलिमिटेड माने आपण जो प्रथम थर जो भात जो मिलटा खाइबे कि 100 हो कि 200 हो कि 250 300 पचर आप जो आइटमटा ने भजा न कि माछ झोल कि चिकेन झोल कि अलग आइटम सब आप ने चार्जेस लगे से पैसा मैंने अनलिमिटेड खाई पार भात आउ देखिए आप पीस भल लगे बोबालिया पीस जो 4 पीस पचटा नवा पड़े तरकारी भी नवा पड़े फाइनाली देखा तो खाया बर्तमान शेष हो ननाकर मटन टा एत टेस्ट होता जे मटन मटन देखा मटन गिना देखिए गिना थाली भात थाली देखा गिना भात थाली भी खाली गोटे दही गोटे से भी खाली खाଇବା एत टेस्ट होता जे सब खाया बर्तमान शेष हो खाଇବା बहुत बढ़िया होता भल टेस्ट भी होता मैंने आपण मैंने थे आसतु थे टेस्ट कर निहाती जातु खाଇବା भल हो कि खराब हो खाଇବା कौटी भी नष्ट करतुनि आप जी आवश्यकता आपने आणतु खाଇବା आणिकी कौन प्रकार नष्ट करतुनि आपने सरीगला तो आपने नेक्स्ट टाइम आणिकी आपने खाईपारे खाଇବା कौटी भी नष्ट करतुनि यहाँ मो तरफ अनुरोध कर बर्तमान पातिया ननाकर होटेल खाଇବା कम्प्लीट आम ऑर्डर करूँ मटन भात तार प्राइस था 200 टंका आइटम सब थी भात उषुना भात था सालेड था आलू भजा था आलू भर्ता था दही कचड़ी था पातिया ननाकर स्पेशल मटन था मटन पीस था 4 पीस गोटे बड़ आलू अच्छी थे झोल भी अनलिमिटेड आपने खाईपारे खाइबार टेस्ट कौन कह पूरा बबाल होता बहुत बढ़िया टेस्ट होता जो आशा नहीं खाई किंतु से आशा आमर आशाटा जो आशा नहीं आस आशा पूरण होगा टेस्ट बहुत भल होता
ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ନମ୍ବର 1 ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ବମ୍ଫକୁଦ ଆସିବେ, ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ପାତିଆ ନନାଙ୍କ ହୋଟେଲ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଆମ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଟେଲଟା ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାତିଆ ନନାଙ୍କ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ।